a ult da Atena podia ser o seguinte, enquanto não tem quando você usa o TP, não abre aquele mapazinho na tela? Então, acabou. Poderia, ué. Ser igual um foguete, vou mirar ali e vou cair ali, mas não. A Atena só consegue teleportar em divindades. E aí, Thales Henrique? Aí você ulta no cara, ele recua. O cara morre, tá ligado? Aí você cai no mesmo lugar, velho. Sirius, o Loki se disfarçou de égua pra distrair um super cavalo nórdico, só que o cavalo violou a santidade de Loki e alguns meses depois ele... Isso é mentira, cara, sério? Por que tá contando isso? Não. Isso é pior do que 10 as segundos pro Pet Note, hein? Isso é pior do que as cartilhas do PT pros colégios, na moral. Pô, vocês querem ser pessoas cultas? Quero ler. Vamos ver essas Começou! coisas. Calma, Rivete. Caralho. É Copa? Olha, novas artes. Olha como ficou o Pet Note agora. É, uma merda. Ninguém vai conseguir ler nada como sempre, tá? Não adianta começar bem, falando bem, não. Não dá pra ler, não. O desses viados que tem na tela. Você sabe que um deles a gente fala que é você, né? Você tá ligado, né? Não, é sério. Magoou, Esse daí é o velho. Huck, ó. Ele é o Huck, ó. Olha lá, ele é o Ah, Huck. graças a Deus. Você é Eu o sou outro. Olha o cabelo dele parecido, né? Só o do Huck, esse aí, ó. Mano, esse cara passou o quê? Nos cabelos peru? Só que eu não sou gordo desse jeito. O outro é o Passou embaixo de Rivete. um cavalo e ficou alisando o cabelo com o peru do cavalo? Oh my god. O fone dele Olha lá a tá... skin do Guga que a gente vai ganhar, ó. Aham. Não, velho, eu fiquei puto achando que era da Nox e da Sol que a gente ia ganhar. Mas por que ele ganhou a skin Maia? Que bosta. Porque eles acham que a gente é assim, tá ligado? Eles acham que tem esses totens, essas carrancas estranhas aqui. Eu quero ver agora do coiso lá. Eles não sabem a nossa cultura, não. O Brasil tem é Índia Totem, então... Não, nem tem cor vermelha direito aqui, nem roxo aqui. Os índios nem sabem o que é roxo. Sei lá pros peru lá, ó. Esse aqui parece a bandeira da Alemanha? Que porra é essa lá, as asas do Cucucã? Parece uma recola isso. LOL, velho. Ela realmente é maia, porque os trabalhos nela ali são totalmente maia, velho. Sim. Não tem nada indígena Ué, aqui, o tô é me maia? sentindo traído. Ah, tudo É bem, maia. mas a gente vai ganhar isso por quê? Ah, tá, o Cucucã é pra... Não, mas se bem que o Latam é... o Latam não é maia também, o Latam é Argentina, a gente não quer, não tem nada a ver. A asa dele é pra simbolizar o 7x1. É, tipo a da Alemanha. Os brasileiros de merda, vocês vão vir pra cá 7x1. Vocês vão ter que aguentar isso por causa da vida. Ah lá, Never Forget 7x1. Escreve lá, Never Forget. É Never Forget o atentado lá que eu não lembro a data. 9/11. É, não tem nada a ver com isso aqui não. Bandeira da Alemanha essas asas aí, na moral. Que bizarro. Podiam traduzir o nome da skin pra 7x1. 7x1. Que merda. 7x1 foi pouco. Foi não, para. É o nome da skin. Ai, para. Foi pouco não. Gente, a Amy tá dando chilique aí, ó. Meu modem tá lá no outro lugar pra você tá pegando aqui. Sério mesmo, não gostei dessa piada, velho. Que piada? Dessas asas. Será que eles já é de propósito? Porque eu tô quase achando que foi de Lógico que propósito. fizeram. Ó que a gente vai ganhar. Ah, o nosso é o do chá. O que é aquilo ali? É o ribô? É o Ribô. O no... Ah lá, a nossa é essa daí do ribô, né? Não? As duas. Não. Uma é do Latam, outra é nossa, né? Não? Não, a gente vai ganhar as duas. Ribô parece o índio, mas não o índio daqui. Parece os índios norte-americanos lá. Pô, não tinha índio aqui assim não, cara. Parecendo um cabracã misturado com... Ó, tem piranha, velho. Ele tá com o braço do Cabracano. Que estranho, velho.
Eles pegaram o crop do braço do Cabracan e Mas botaram... aqui, não existe índio assim aqui no Brasil não, tá? Pelo menos eu nunca vi tribo com os índios assim, com pele de jacaré, não. Ah, tá. LOL, velho, que foda, É o mano. Rio, tá certo, é o Tietê mesmo, é do Brasil. Tá explicado. Mas Explicado, o Rio é o Tietê. essa ficou da hora, pelo menos. É o Rio de Tietê, é do Brasil. Olha o pergaminho aqui da... Tá explicado. Ele tá surdo, tá ligado? Mas por que ele tem a roupa de sapo? Por que ele é um sapo? Nossa, a água tá poluída pra caralho. Skin do Battletoad, por exemplo. Batata. Verdade, cara. Bem observado. Sai umas fumaças da água. É o Tietê, cara. Tem pântano no Brasil agora. É verdade, né? O pergaminho do Ribon poderia dar dano pro tique, né? A última porra. Devia ter um mini riff de correndo. Ó, tá traduzido. Tá traduzido em português o voice pack. Tô tentando ouvir, vocês não deixam? That sounds like a taunt. Yeah, that is a taunt. Got it. Aí, eu roubei a namorada dele e joguei a culpa no boto código. Não, a piada é brasileira. Joguei a culpa no boto cor-de-rosa. Really clever. E é a Arena dos Deuses. Tem algum deus que eu não conheço? So there we go. Okay, just Tem. press VW one more time before we come off this skin. Favorite VW in the Sure, entire game. everybody's happy about that one. So, A gente vai ganhar essa skin na migração. Going forward, and then we've also got Erlang Shen Mastery Skins. Yes, Erlang Shen now has his Mastery Skins in there. Tem as skins de Maestria do Erlang Shen. Parece um favelado carioca. Mas precisa escrever duas coisas iguais, carioca? Brincadeira. Yeah. Look at the Olha só, puppy. hein? Look at that little puppy. E aí, Nathan, tá rolando patch note. Special, I didn't know his name. Celestial dog? Is that all it is? I think it's just Celestial It's dog. not like Frank or Steve or something like that. We could give it a name. Bobo. Bobo? Let's call it Bobo. I don't know where Bobo came from. It's not a clown. But Porra, a it's skin Bobo. dele de dourada parece a Recolor, carai. Has a glowing headpiece. And as always, we've got three versions of this, right? Yeah. So this is the base version. Qual o nome desse patch note? Under the Sea. Esse bicho é horrível, velho. O modelo dele é feio. Bobo now reminds me of this a little bit. Yeah, he kinda does. Parece os bonecos dos Cavaleiros das Azias. Parece personagem do Paladins, velho. Good in Yeah. Vai hatear o jogo. E quem não Só se o migrar, Dryback desenhou esse bicho. tem que migrar, o João Vitor. Parece o Dryback desenho. years. Look at that doggy with all that bling. Sim, já mostraram as skins da migração, Bruno. So much bling. So much bling on Bobo. This would be incredibly Vou ficar com a minha expensive. conta bonitinha do There's so NA. much diamond. You know more about. I don't know. Vai ter outra live? Sim, essa live vai continuar até as 21 horas, galera. Vou fazer uma pausa, como eu faço sempre que eu abro um patch note. Vou fazer uma pausa de uns 40 minutos. Vou deixar uns vídeos rolando aí pra vocês aí. E depois eu volto. That's not all. Obviously, we've got the Summer of Smite going on, pom pom. Obviously, in this patch, with the Summer of Smite, the Olympic theme, music theme, is also going to be available, correct? Yep. Nojo de ver esses BR no chat da High Res lá, escrevendo bosta no chat, tá ligado? Yeah. There she É is. verdade. Gamesserious. I love this skin. The artwork is fantastic as well. But when you see the game, my oh my, But you guys are please. going to be so happy. Yes, I am. Maybe we'll be different. But here's a little look at Freya and the Get Serves Freya skin. Yeah, so you can see she has like well, this is also using her kind of like new style where she was updated. Yep. So you can see there's her face, got a there's little her, hat. there's a little hat, hair, and then the racket is Eu actually. só acho que eles poderiam melhorar um pouquinho as texturas das skins, né? Yeah. The Pantheon, which is, I think, is A cara Parece- das pessoas. Tá de massinha. awesome. Não tem detalhe nas texturas ali. It's like O the. gráfico tá no máximo, ele não tem um brilho no personagem. You can see she also has tattoos. Let's go on the. Eita! You can see that a little bit Pop, better. pop, Que don't get isso? so close. People are gonna, have issues So there you go. going forward. Now, Pra caralho, mano. show me the abilities, because this is a tier 3 skin, correct? Yep. Cool. So that means we've got animations. O que os caras estão querendo fazer ali? So you can see there's the Ban. It's glowing. the racket glows very I bright. tell you what, she can hit some balls with that. Yeah. Caralho, Yeah, né? she Yeah. can. Transando. Yes, she can. It's more with Talk her about two. hitting balls. Yeah. her Que two- legal, velho. Yep. So she's throwing tennis balls out. Now, it wouldn't be one of the Lua skins coming out if it wasn't for the fact it did something against walls.
Tá com a passiva dela em chance. É os bugzinhos lá. See, I learned to check the skins out before we go live now, Pom Pom. I'm ahead of you. There we So I'm go. not as surprised. Here's both at once. As duas skins vai ser do Kukulkan e do Ribon. Textura GTA San Andreas. Acho que até o San Andreas tem textura melhor. Let's get a Na moral. enemy god real quick. É legal que a bolinha bate na parede. Which one are you gonna kill today? Just Odin. Why is it always Odin? He's Poor Odin. he's like the standard test bot we use. Poor Odin. That's why he's in the jungle practice as well. And the ultimate as well? So she actually gets a cape and then throws giant. Nossa, cagaram a skin colocando uma capa feiosa nela. O que é aquilo ali, gente? It's like a É, victory ficou cape. feio. What did she say? Nossa, parece Como se fosse uma toalha. Uma ostra. Vai sair alguma coisa daí de dentro, tá ligado? Shots incoming. Yes, I think so. Olha que merda, cara. Por que eles Capa fizeram isso, branca. velho? How's it look? That's good. Now, he's got a voice pack with it as per usual as well. Hopefully Pom Pom's got it equipped. Yep. Meio que decepção dessa But skin yeah, aí. I have it. Good job. We should play doubles. Mas tá bonito, tá bonito. Tutorial de migrar depois a gente mostra. Outro dia. The force of my backhand. Quem tá no NA não vai ganhar nada, né? Não. Just kidding, I'm on the road to the court. Vai se fuder, seus lixos. Vai ganhar Mas eu um acho que monte de depois vai ter BR como nessa ganhar, liga. não sei, sei Making all lá. the racket. No. Great shot. Vai ganhar um monte de BR na sua liga. Eu acho que quem, Attack right leg. quem migrar já vai ganhar essas skins de graça. Quem tiver lá, acho que vai ter que comprar ou participar de algum evento, porque não faria sentido eles apresentarem essas skins ali, That's for it. entendeu? That's going to be available in the Summer Smite, Yep. as per usual. And then finally, I believe, how'd you get the Medusa skin again? Yeah. How'd you get that one? Baú, alguma coisa assim. Porque eu vi o cara com a skin da Xangá que a gente ganhou só na migração. Não, então. Tem do Vamana também lá. Medusa, Tem. there Fala aí, she mestre. is. The siren of the seas is upon us, and Tem uns she's balzinhos. much Olha essa bigger da and nicer Medusa, than the velho. Que usual foda que Medusa ficou o Por que cara. o índio tem voz em PT lá e o Vamana não? She has definitely a different personality. Ariel aí, ó. Falei que tinha Ariel. Yeah, there's a, O Vamana tá com voz em inglês, né? E com, ele não tem nada a ver com o HC. Really? Me chamou de Ariel. It's in the bottom too. I can't see it's Me very chamou far. de Yellow. But there's also a moon in the sky. Or is it a clam? She's on a clam. I Yeah, thought it was she's a on a moon clam. at first. I'm like, no, that's a clam. She's sat in a clam. Se eu não migrar, eu perco a conta, sim. How lovely this lady looks. Eu acho que eu vou ficar, ó, Renato. Não tenho certeza ainda. Yeah, so she is definitely a lot different than her kind of normal depiction where she has a mask on. Yeah. And she's taken the mask off. She's using her This is almost coral bow. This is Mas almost o engraçado é que é uma before she became- sereia que ela, tipo, ela tem só aquele pouquinho de água ali nela, ela fica viva. E ela anda. She has E a anda very ainda. colorful like tail. She has like the bikini shell. Teoricamente ela pra criar perna, Made out of, like, né? different shells and things Quando all a put medusa together. bonita. Yeah, it's like shells. Bit of coral reef in there. Uh-huh. Oh, look at that tail. He's fancy. It's all very neat. I like her actual quiver. The quiver is really cool. Essa aí é cobra. This is Starfish in the front. Tá rastejando. Não sei. Okay. É, o movimento dela é um movimento de cobra, né? Como que seria uma sereia? Eu não sei como seria o movimento da sereia. Não, pra Ela tá migrar, guenguia, velho. pra migrar só a partir do dia 22, galera. Damage. To be You can fair, even see did her. there's even stars around her to indicate eels. Ah, I see that. So Ela then tem she is estrelinha. a sirenist. She's like sea maiden siren. Of course. E aí, Sir Allen, beleza? So it's her singing. Tem vários Patricks girando. Thanks, you, Thanks, man. Amir. So Let's see if we can get the so you can see the notes. Yeah, you can Salve, see the music master. splashing off the sides as well as she does that one. So then a dash. A lacerate. That lovely underwater. It feels like Echo the Dolphins going on here right now. That's what I can tell. And then Gente, the a migração só vai ficar aberta dia 22 e aí a gente vai explicar direitinho. A Level Up vai explicar e depois eu vou fazer um vídeo explicando Obviously, she também. sings. Yes, She so has she to sings. sing. Fica tranquilo. Let's see if I can see what the statue looks like. Tá colocado em quê? Pop on, they're gonna face you. Em nada. Em esponja? Virou água lá, sei lá que porra que é aquela ali. Ah, como é que chama aquele negócio lá? Things. Yes. Yeah, he said some naughty words. Coral? That was cool. É. I do like all the little. It's like the Recife. coral reef and the fish are like, ooh, Too reef. bad they're gonna like immediately die when your teammate says. That's true, because nobody ever leaves them standing. Freia será de graça? Não, é da Something about it Odisseia. is like you have De to verão, destroy não é them. não? Have to. It's like an a- instinct. You É. have to do it. They don't really get much choice. Yep. So maybe I think I Legal might que be fica uns able to show peixinhos what's em volta happening, da estátua. but let's see. Legal que o seu PC não vai rodar, então você vai ter que colocar no mínimo, você nem vai ver os Trust me peixes. to be clever. It's Ele not vai often I ver um do monte this. de Vai rodar.
de amoeba igual. Vai ser a moeda. Vai ser uma estátua de amoeba sem animação. Tô lendo sim, ô Leonardo, Thiago. Tô lendo os comentários sim. Yeah, she just has eye beams and then she lets out a Que voice. isso, cara? Ela So that's what she's doing teve... instead of taking off her mask. Awesome. Caralho, And porra é obviously essa? comes with a Ela voice teve pack as per Ela chegou ao ápice da Would vida. the voice be slow as well? É, ela cresceu ali. Vai ter voice pack em PTBR. Wow. Oh, she's so nice. Tá desenvolvido. Não vai ter mais servidor BR de Smite, Sr. Gabriel. Então vai ter que migrar as contas para NA. Vai a partir do dia 22. Falei DJ do post. SM Master. What? Faliu, galera. Gente. Faliu, tá ligado? Só que aí a Level Up tá falando que ela ainda tem direito sobre o game. Só vendendo cash. É. Fintabulous? What's her laugh? I'm worried about this. Eles têm tanto direito que eles nem vão conseguir mais vender por revista, porque eles não vão ter os códigos. So I think the Não, great é thing engraçado. is the contrasting personality Por que between mentir, normal né? use and this Falei, one, which Turner. definitely changes Todo how mundo you tá vendo que a go. Level Up tá parando de distribuir jogos Remind everybody, pra basically, poder you Em vez de parar de terceirizar colecionar cash. revista. You buy all the other things in the Summer Smite. Porque tem todas as Eu não compro uma edições. revista faz tempo. Fala aí, Kairados, quanto tempo, cara? Bonuses and all the other previous bonuses we've had already through this event. Awesome. That's the end Cool of stuff. Card Up. As you can see, we've moved on to balance. Look at that, nice and Yeah. Pode ser nice que and clear sim, what's The going on, Doctor, não Pom-Pom. sei. Let's go through balance then and begin with Acho things justo. as per usual, where everybody knows and loves, and a lot of people tweet at me to stop me doing this, but I'm still going to do it. Achievements Yeah. are the first thing we're going to go through today, and the first one. Look, up- achievements are important to balance why are they important because to they balance? because you got to make sure that Vamos lá, the achievements Baco. are fun, and you have to balance Achievements, Bacos. Balance the fun, boys and girls. Remember Quero the saber one se vai abrir na Steam. 2016 balance Vou the tirar a facecam, tá, galera? Pra vocês lerem aí melhor. Your drunkometer in smashed for 5 minutes, as well as everybody getting tipsy as Bacchus intoxicate 3 or more enemy Nice, gods so at yes, once. double. Pretty simple stuff to do. Yep. Maybe the 5-minute one's a little bit harder, but we'll see. Next up as well, Sobek. Patch note é Under the Sea. Clearly in terms of the achievements, get plucked. As Sobek plucked 15 enemy gods with charge É o prey que? in a Dentro single do match. mar? Sei As well lá. as onto Under the sea. attack. As Sobek, use all 4 of your abilities to kill Não an sei enemy traduzir within isso. 10 No mar. seconds. Yep. That means É simple, embaixo Sobek. do Yeah, mar. like pluck someone, keep Abaixo them do mar. full damage. É, Game, easy life. embaixo do Terra, mar. shattered monolith. As Embaixo Terra Várias dos conquistas pra Steam que eu não vou ter. Vocês também. Vai Vai ter ter sim. E aí, A primeira coisa que eu fazer é mandar e-mail pra eles Yeah. quando migra. Is open. É. Done. Vai desbloquear na Steam também? Porque eu mandei pra Level Up. Ai, a gente não sabe. Nunca sabe. Vai desbloquear o jogo na Steam. Eu mandei no suporte deles. Do you- Ai, a gente não sabe. Do you speak English? I know speak English. Não, não Yeah, falo so inglês. before they were a little bit too short. To that the when they left, would- to they- the right, someone would die and then behind. they're basically turtle to the between middle. too quickly. Now, we made a change to Find make it yourself. longer. Oh my god. So, especially in the late game stages of the game, if you died, you were dead for a long time. Só aprendi a falar inglês porque eu joguei HOTS. Quickly take everything and just win the game. LOL, velho. So now Ai, me we've push. found, like the middle ground. So there Oh should my be ways God. for it to be so that make sure that it's not too hard to just like end the game, but it's also Oh not my too easy God. to die late game and then get stomped. So we adjusted it once, we did it a bit too much, so we're going to adjust it back a O little patch já bit. está no fórum? Não, nem terminou aqui, vai demorar. Se o Edu se colocar vai ser mais We'll move on tarde. as well to the next one. Added auto skill and auto item options for training map. They will remain locked, however, but will allow new users to see what these Não vou options pagar do. pros outros. Cool. So nice and easy for those new Que? players coming through. As well, What the achievements fast? are now sorted by Cara, completed pô. and then by alphabetical name. So it's nice and easy to see É, what estão you've te unlocked difamando, and what né? to unlock next. And then onto the next É thing. enganação aquele software. Que isso? Eu fiz propaganda. Adjustments. Pom-Pom, what exactly Yeah. are Eles eram these patrocinados pela So this Fé. is neat. Assiste meu facecam pra arrumar o cabelo. matchmaking LOL. adjustments? Yes, that's right. Yeah. Matchmaking adjustments. So we went through a lot É que eu já devo ter arrumado, porque kind of data going through making sure that tirar o pané e pôr de novo. looking at it. There's a particular Lol. number that we changed, which is called beta, and the quick summary of it is basically it's Olha lá, o a, Raptor tá tentando number explicar that alguma shows how hard a coisa. game is to learn through getting knowledge. Okay. So like O for Raptor example, depois de platformer, if you're 1000 a game Ruffles. platformer, you probably know most platformers. But in a game like Smite, where you have a whole bunch of gods to learn, items to learn, everything else, that kind of Se o balance Ruffles is fosse higher, barato, so seria we've desse done tamanho. that. Caraca. So now we're matching
Additionally, it's also different between. Levei ban de Smash Cookie que tornou coragem na NIF, o cara me reportou, When you're lol. queuing in that mode, it's adjusted to make sure it makes sense for that mode. Yeah. The thing to note is that the MMR changes, like, they won't be any like adjustment, like we won't be resetting everyone's MMR because these changes will happen over time when they're implemented. All Tão the bom ver o changes Rapper e o Revenge will be conversando fixed based assim, off this tá new ligado? calculation. Will happen over time. Okay, so short Tô hand boys and ocupado. girls, your MMR's not O gonna James change nem right deu now. hate lá However, na the live game dele. should change based off this new MMR system we're putting in place, correct? And as you play more and more games, it'll get more and more correct. Awesome. So the more you play, the better it'll get. You're upset about the games? Play more. There you go. Job done. And that's miscellaneous. Mudança nos itens, galera, vamos lá. Item section. Força na peruca aí. Nice little interesting things in the Yeah, item. there's one that I really like, and then there's something that's interesting. Menos eu. Well, we get 3 things in the item section, just so you guys at home. Quer dizer, você usa peruca, né? First up, Enchanted Spear. Enchanted Spear. We've reduced the cost from A lança que vira a lança dos sábios. 150 gold, so 150 gold. Reduziram o custo dela de 1.700 para 1.550. Parabéns. Yeah, to jump Vai ajudar pra caramba, nem uso. Eu acho que devia ter itens usáveis igual da... Pretty powerful item on its own. It has pen towards it. Por exemplo, você ativa o item e uma bomba, você joga uma bomba, ela explode, pum. Sim. Também acho. Uma armadilha, poderia. Lança dos magos. É, sim. Agora eu vou passar a usar a lança dos magos, ó. Foi bufado. Aumentaram o poder de 40 para 50. Já é um 10 ali de poder. É uma bota roxa. Ih, bugou a live. Caiu a live deles? Não. Não, tá rodando aqui pra mim. É o Ramper que bugou aqui, ficou na minha frente. Esse cabelo lindo dele. Com certeza, né? O cara ali tá todo modeladinho, passou o quê? Pomada para modelar. Foi fazer uma escovinha antes. Eu não preciso do cabelo já assim. Caraca. Novo item, galera. Vai custar 2.000 de gold. Vai dar 30 de poder físico, 15% de crítico e a passiva. Dando um crítico no inimigo, você vai deixar ele envenenado. O veneno vai dar um slow de 20% no inimigo e vai reduzir o poder dele em 20%. Vai ser um bom item de crítico, 30 de poder físico e 15% de crítico. Caçadores irão utilizar. Agora 20% de slow, você tá de brincadeira, né? Se usar isso com martelo congelante, o cara vai tomar o quê? São 40%? São 30% do martelo congelante? Fala Extinction. Mais esse item aí, isso acabou, o cara não sai do chão. Você põe isso daí num Rumbatz, num Lost, numa Serquer, nos caras aí, ferrou. Arachne sai do jogo porque ela não consegue brigar com mais de um personagem. Ela é um personagem exclusivo do modo X1. De Jesus. Reformular de novo. Vamos reformular ainda, porque não conseguimos alcançar o trapézio descendente. Fafnir não vira mais dragão. E nerfaram o Fafnir, hein? Demora mais pra virar dragão. Fafnir agora demora 2 rodadas para virar dragão. Volte uma casa para poder alcançá-lo. He has like the disarm, he has the actual shred, which is what we're hitting here. He has coerce, which is a very powerful stim for his E agora ele leva dano when you're durante a looking at kind of all transformação, that já together, pensou? 40% off on taking targets was really huge and too much, especially for what he offered. So we're toning that back down. It's still going to be impactful, but it's not going to be 40% impactful. It's still 20%, 20%, still 20, still good as Ó, um jogo de câmeras igual de cinema ali que eles fizeram. Não entendi por que fizeram aquele jogo de câmeras ali, mas tudo bem. Aquele corte ali daquela cena.
Isso é aleatório. É mó aleatório, velho. Os caras tão parados, sentados numa mesa, tá ligado? Uma câmera. É que o cara tá com mão nos botões, ele apertou sem querer, assim. Gab, aumentaram o dano inicial da habilidade lá. Escala dela de 50 para 75%. So the rollout one's kind of a nice one, and the cataclysm one is the more major one. So the rollout one is kind of nice because Nossa, bufaram o Gab, cara. Cataclisma, bufaram o stun da ult dele. 2 segundos de stun? No último level. Fala aí, Igor de Paula, Belão? Manda salve pro Michael Jackson. Ele entende, salve. Yeah, so Gab is a character who can actually roam around the map really Gab effectively. solo. The Cataclysm wasn't providing enough kind of control to the team fights to really cement him in a good place, and so we're now making that a little bit more impactful, as well as in the late game it'll be more impactful, but really the early game is where this will have the biggest difference. Agora é viável. Agora é viável. Falei, foi Tibia, né? Põe um chapéu verde nele que você vai ver. Bota o chapelão verde. Falei, Luan Nogueira, Cucucã. Quando o Sirius fazia, não era viável, agora é. Falei, André Ferreira. Agora que bufaram 2 de dano nele, vai. This is a little bit just confusing to test in general, but the way dots work in our game, most dots, there's a few exceptions, but most dots is... A parte das skins já tá lá no fórum, hein? Gente, o Revenge já colocou as skins lá no fórum, hein? www.sm... Ah, mano, não dá. www.smtbr.com.br, o fórum. Deixa eu dar pro Eu fiz um Revenge. comando, só que eu não lembro o que é. Eu vou dar pro Revenge, moderado. Revenge não ban ninguém, hein? Por quê? Baniu. Ah, o Revenge não Ah, tá na é live. só escrever site. É só escrever site. Por quê, velho? Por que eu iria banir? É pra você postar link na live, mano. Você é um cara banido. Guys, That's what it should be. literally playable now all of a sudden. O Revenge baniu o Olímpio? Good job, everybody. Good job. It's a Fui eu. Ratatosca. Quick little change here to his Ratatosca. Não foi eu não, eu nem tava na live aquele dia. É porque eu lembro que o Sirius tirou mod de todo mundo. Tirei mods todos. É, foi o cuzão lá que baniu ele. This one's crucial. I like this one. I think a lot of people are going to be Soul's thinking back. this is the best patch Eu ever. nem Yeah, vi que eu if tô we're talking about precisando. literally playable, this Nada. Fixed the high sea skin, missing some VGS. Eles só estão mostrando ajustes dos personagens que não tem nada a ver. Yes, we did it. That's the main thing there. Now onto some other gods that need nerfs or buffs, and this one, well, a lot of people said it may need Susano. to fine-tune it. Susano. Nerfa essa desgraça toda, pelo amor de Deus. Today at Jetstream, we're going to be reducing the range. Bufaram a ult. Nossa, tiraram o range da 3 dele, velho. Agora ela joga os inimigos até a base. 56 pra 45, tiraram o range da 3 dele. E aumentaram o cooldown, velho. This capability as well, yeah? Yeah, so the big thing here is that Susano is a character who's very mobile. He can get in Curte and LOL, out, Sirius? but the Não. amount he was able to do that with the range on Jetstream as well as the cooldown reduction if you hit someone Yep. was pretty massive. And so Por que meu we're paladino actually está thinking this atualizando as a desde opportunity ontem e to não be saiu do caught lugar out nesses and 2 be dias? Eu não actually sei, Gabriel punished for Oliveira. engage and leave. É algum So bug. the range being shorter means he has harder time Tenta to executar como away, administrador. as well as the cooldown being increased means that Baixa nas it's less texturas, often Mumbai. going to be up and something that you have to play around. I saw it's So gonna be, 16 seconds. it's large. This is definitely a nerf in terms of how much damage he can put out because it'll be happening less. Vale a but pena it's jogar also paladins? Ah, valeu. play around him a lot more easily. Vale. See how that works out for Susano. Você não tem o que jogar. Next Você não up, tem o que jogar? Terra. The latest Terra. god to join Vai the ser o battlefield of the bufada, gods tomara. is also going to receive a little bit of buffs here as well. What's the main reason we're looking at buffing it, basically? Yeah. Before we go So into it. What's the main stumbling blocks we've had? yeah. So the big thing is she's been doing pretty Eu well. não sei, eu, sabe? Você tem que tentar atualizar ele. So we've actually seen her Sei. kind of in a pretty good place. We also got a lot of feedback that Guilherme, things na like verdade, her desculpa. punches weren't impactful enough, or things like her crushing earth, her wall slam. It wasn't reactive enough. It didn't feel like it had the kind of right weight to it. Didn't feel like it had the right timing, as well as some other Toda feedback vez que issues eu of the viajo, collision appeared for it before it was actually up. Yeah. So we've made a lot of adjustments to fix that. Okay, so let's go through them. The standing stones, first of all. Aye, Adding bonus buffaram. damage equal to 7 plus 10% of your magical power to Terra's
Terra's basic attacks while Standing Stones is active. So that's your passive for you guys at home. You're going to do a little bit more damage with your auto attacks. You're still slow, but you're also going to get some magical É um power. buffzinho ali de Claro. dano pra ela, é. We fixed this ability stunning players who are running or strafing in the walls from the outside, as well as fixed this ability from where players Qual foi a melhor mudança nesse patch note até agora que eu vi? And on top of that, we've also reduced the casting time from 1.1 second to Ah, 0.7 seconds. não sei, So cara. overall, this is Talvez as basically making it a skins, lot né? more fluid in terms of the appearance of it, Tanta at the moler. same time as people are not gonna have Não. weird issues. Yeah, so overall she's going to feel a lot more impactful with her stone punches, and Yep. she's going to make crushing earth. It'll feel Eu a não lot, sei, it's a lot more Guilherme, usable, it's a lot sinceramente não more sei. reactive, and players can actually play around it a little bit better too. Cool. We'll see how that one works out in the Bufaram meetings a as well. terra. And the next one on the list, there's still one more at least. Ul will be getting a little bit of love. Now Ul is going to have his bladed É, tem um novo adjusted item também. for the better, it seems. Bladed arrow damage increased from 70 to Bufaram o 70 Ule. is now going to be 90 to 290. So it's a 20% power base increase at every rank. 20 power, not percent. Sorry, did I say percent? Sorry, I meant power, guys. That'd be My really bad. good. That would be, I mean, it's still going to be really good now with just 20 power added. Yeah. What's So- the reason we're buffing this? Yeah, so the big reason for buffing this is Não, não he's foi got a character apresentado that's nenhum really novo good when deus. he can all in when he can land the axe into a volley into Yeah. a bladed arrow. But when he's outside that scenario, especially in matchups where he's not doing as well, bladed arrow is really his only tool that he has, and it wasn't quite giving him enough to be comfortable in those situations. Gotcha. You should obviously never be Voltei. comfortable when you're being kind of pushed out, but a little bit Quando better vão in colocar those Jesus? situations. Sorry, just gonna give him a- Nightbot é escravo do Sirius? É. E do Rampa também. As well. Porque é o Rampa que Finally, mexe the nele last aí. god on the patch Faz notes coisas deck com is ele. gonna be Xbalanque, and it's not a big change. Xbalanque. It's just going to be a quick bug fix where we're fixing an issue where Xbalanque could sometimes get stuck in a state where he could no longer fire abilities or basic attacks. Yep. So that's been fixed for this patch as well. That's the end of the god. Essa live tá no Twitch, tá We não. missed as well during the god, with the skins, with the Medusa, Yes. right? Yeah, so Medusa actually Got has a told off custom by that. emote as well. Acho que acabou, né? Game here, and Não I've tem got mais. Medusa Dá custom pra emote. voltar Now, com a it's only Ken. available to her, correct? Yeah, so this is kind of like the Earthgeb, where Earthgeb had a custom emote. Yeah, Let me Só isso, get mudanças around em here itens so e you can see it. personagens. right. And so you can see that special there. Yeah. She plays her weapon. She plays you a song. Yeah. And she's gonna keep playing. Does she just keep playing it over and over? Yeah, so if I start It's the running same way around, Geb just stays in world form, right? yeah, Wait, you can run around with that out? yeah. Sim, vai poder mudar o nick da conta quando for pra NA. Você vai ter que criar uma nova conta, transferir ela e mudar o nick. Você vai Why poder. can we not keep it forever? Yeah, so if you want to play your lane mate a nice tune, you can do that now. That's a real way to troll the enemy. Não tem novo When you personagem kill them, hoje. you just start running around straight afterwards like, yeah, playing my harp. Yeah, there you go. Good times. So really neat stuff. So that's also going to be part of the skin, Que guys. isso, We Guilherme. forgot to mention it earlier, and apologies for that one. I'm sure everybody will be telling me off, as well as Ajax will be telling me off. Talking about Ajax, AJ's actually here with us now for the Q&A session at the end. AJ, how you doing? Doing great. So, patch overall, what's Chamaram o what's exciting viadinho lá, ó. for you Hey, saving the best for last. O que ele vai That awesome falar? Medusa emote, running around, playing music the whole time. Vai responder custom to that perguntas? skin, only available if you get that Yep. skin. That's amazing. And the other best thing for last, designer question and answer. Designer question There we answer. go. Well, we can go for a couple of these to begin things off here and just go for exactly. Ah, what Rampa mexeu no cabelinho, Actually, eu once liguei, again, you can eu ask disse. some questions, we'll also take some from chat. So, let's start off with what's going to be on screen here. Now, I believe this came from Danny. Também que tô fazendo isso, I Rampa? wonder if they're in the right order, maybe not. Is Tara performing as planned so far? They're not in the right order. Is her performing as planned, Pump and Ajax? I guess not, Olha because we just só, buffed it, gente. Well, right. She's doing really well. Her damage was lower than expected, though. Okay. I mean, a lot of the players noticed that right away. As transferências começam a partir do dia 22. She's still having a big impact on the Inveja, fight, porque ele não not tem so much damage, cabeça. So that's why we went ahead Tenho, mas não dessa forma aí, pra você fazendo isso, assim. Mas ele fez uma pose tão, Ele sente saudade de poder mexer. tão sensual, tá ligado? Improve some of these feel things, so that's why she got the punches and the faster walls. I think everybody will be happy with those. What do you think, Pon? Yeah, I think so. I think the big thing is she's giant. She runs around with her fists, stone punching, and now those punches are going to feel way more impactful. It's almost like, you know, you mirror when you freeze someone and you smack them for like 100 damage. Tem como When you're aparecer chasing maestria no someone, lobby? Cara, acho que slowing tem, punches, mas eu não it's sei gonna como é que feel faz os really good. paladins não, cara. Okay, next one from the community. What else was asked? Mostra seu cabelo aí, por favor. Twitter, please. There we go. Okay, from where? Ponha. That's like, where did designers get the inspiration? Nossa, agora eles vão ficar respondendo perguntas, tá ligado? Where'd you get the idea from I the mean, lore? we always start. Vamos first thing dormir before aqui we que eles estão read through respondendo all the perguntas que eu não stories, entendo all nada the de inglês. And you know, some gods Mandando lend themselves Twitter. better É to verdade some que others, like, 7-1 one foi. example I use is Amaterasu. Her 3 sacred treasures, her gem, her mirror, and her sword,
were really a major part of her lore, so that became like a really easy decision for me to make the abilities themed around that. Some are a lot more like nebulous, so for Fafnir, in his dragon horde, he actually guards like a magic helm or something like that. Será que eles vão ficar respondendo perguntas que eu não sei? Tem que ter um tradutor aí, It cara. doesn't really make sense to fit this sword into his kit. It doesn't really do anything, so it's really on a case-by-case basis. We always read the lore, and if we have something in minor lore and action that the god definitely does, our Erlang Shen is Traduz aí, applying, rapaz. the flying mink, because that is mentioned specifically in a myth that he actually transformed into this ferret mink. Tem noção, eu tô vendo a live só pra ver as skins, a minha live tá mutada. Although it was an Cara. amazing artistic Ouvindo. design for us to just come up with randomly, I A can't mim take credit mesmo. for that. That was actually Ele something disse actually que good a experiência lore. de There's some poder really great trabalhar com action um or jogo item como we SMITE usually é try to fit that as a incrível. Cool. E Alright, so que ele keep gosta an eye muito on that. de poder fazer If you do have novas questions, let us know. skins. Fala aí, Lucas Some Walker. questions from the chat, if you guys ask them in Twitch Eu chat, we'll adoro raise them as well. fazer We've got some other skins questions as well that were asked earlier today. que remetem ao 7-1 que o Brasil sofreu. Or Jingwei's 3 working with knockups. See, I can't tell you those yet. Why We not? can't E aí, tell you. skill. Somebody asked a question. This is a Q&A section. I right? know, I know. Question and I'm answer. trying. I'm Not- trying, Not Kendrick. Faz um question and say sample de no. Yeah, talk Dreamcast. about all the I have it. upcoming god skills. The answer is yes. There you But go. I'm Faz not um going to sample get de into Dreamcast. No, So that's I tell fine. you that That's fine. Fish and I are always working on trying to get something like that new in every new god. Caralho, vai quebrar. You know, like Fafnir, he transforms, but he doesn't do anything so new like the knockups or causes a new form of CC, but that's still kind of new. We try to get that Cara, in every god. Some falando mal do of meu them, Dreamcast. these news are a little more extreme than others. I will say the next god has a pretty new Yeah. feature coming with it, so Até pele humana decide grudada how it ali. is once you see it, but it's coming soon. Okay, I'm excited for that one. Thanks for that Ele question roda as no well. Windows CE, o Next up, Windows could you CE é o expand sistema the operacional Clash dele. jungle? Now, Pompon, you were asking recently about this, right? About Clash and people's opinions Windows on CE? it. Yeah, so- What about expanding the jungle? So, one thing about clashes in general when we ask me about it, so that's actually a portion of feedback that we don't get Faz often live much de because a lot of Dreamcast. people who are like the very vocal people that we talk to on the regular Yep. are not particularly Clash players, even though there's definitely a lot of Clash players out there. Fala aí, Nathan So Cruz, it was beleza? kind of a gap in our feedback that I wanted to make sure that we got. Vocês comprando a expanding LX the jungle do was one of the Dreamcast big pra things dizer I que... saw, Mentira, so tem maybe in the Dreamcast future muito if we decide to do anything, might be a thing we do. Okay, keep an eye on that one as well. Really motivate questions, I'm not so sure, but just find out if it pops up on the screen, if not, go to chat. Is it Pompom's fault? AJ, I'm sure you can answer that Eu one. comprei esse mouse sem fio que é He is, muito he is ruim. our wall between everybody in the community. He is our man. He is a community Sorteio. voice. So É, o problema é que ele precisa do teclado pra funcionar, e o I teclado got é every o voice pack today. I at least get like one time. Como assim, velho? Emo. I didn't. I got it. Olha aí, we, yeah, Como ele you precisa, né? have it. And we porque é um talked about it before, but receptor we só, forgot. entendeu? Can we get to see the timers on relics Ah, from teammates? That's a good question. E aí, Ninja See, now FPS, this is an beleza? interesting one. Yeah, Mas por que ele precisa do teclado e o teclado não precisa dele? show, I Olha think Não, porque precisa do maybe receptor, there's como é some que eu vou places fazer? to put it, maybe in the tab screen. The question is, I think there might be a lot of behind-the-scenes programming work that would actually allow the tab screen to function like that. I Receptor don't é actually know genérico? if that's Se possible. for That's a really genérico, dá pra interesting pessoa comprar um suggestion. receptor e These are usar. the kind of things that we love to hear. We kind of Acho put que them é, in the não sei. backlog. We always consider them when we're looking Ou at É esquilo Bluetooth? dos quality of games. life improvements, other bits of É, information. não USB, se põe no USB e funciona, não sei como é We'll que see. é. Heavy, Acho que é maybe. We'll Bluetooth. see. Yeah. We'll see. But it's on that. definitely a For great Bluetooth, suggestion, and we então really qualquer um. appreciate those. Are you planning on to do something else with the keys Não é wireless. than what its current form is right now? Yeah, so Eu just in uso um general, negocinho we always pequenininho take de ideas Bluetooth for pro meu expanding clan controle. store. We had the chess system as E aí, well, Brera, now to hoje? make sure clans could be there. Então, I não know é it's kind of in our wireless, é backlog. We had a Brotrof. few plans to Desafio do fazer some lock da stuff C like na that. I don't Gliga. think we have Oh anything my direct god. right now, but we've definitely talked about it. It's so crazy, bro. Things come in the future, we'll find out. And finally, can we Tira o have an boné. Olympic swimmer Loki skin, Eu não. but he drowns and gets taken out of the game? Ele não tira o boné nem pra tirar foto pro I mean, Rainbow if Six. he's an Olympic swimmer, why would he drown? É verdade, He eu should só be in like coloquei little um water papo. That's a wings very and good like he should point. be like swim training. Salve, Skill. You're flawed. Yeah. I think it's Danny Boy. that one, So was it? I don't no, know that's who it was. N-bar gaming. So Whoever did it, that's flawed. it's a good joke, but if he was a, if Parabéns, Gabriel Oliveira. Quantos Sorry, anos você guys. fez? that was a good joke, but Sirius, eu sou careca. Por favor, mostra seu cabelo. Mano, você se deu mal, porque eu tenho, tá ligado? then it would be a good joke. So I'm reading chat right now as well, and T-Screen Eu is tenho, on. tá ligado? Vocês que deu muito mal, velho, na moral. On this show, is it still like- Tá tentando buscar a solidariedade de alguém que é, mas eu não sei não. The upcoming patches, Mm-hmm. if we're Eu gonna tenho, do olha aqui, Wasted. ó. related to that, it'll probably be much later in the year, maybe next year, as far as I know. Eu possuo, tá ligado? Olha aqui, ó. Yeah, just a lot. Yeah, right. That's a rework, right? No, he's gonna- Você he's se gonna deu drown mal, me out there. cara. This one is just always on. Will Ah, isso aí é 8 anos atrás. Or do you
Ué, isso daqui é do ano passado, no final do ano, tá ligado? A gente tá no meio disso tudo, no meio de 6 meses, velho. Settled into a pretty good spot right now. And I think Sylvanas is underrated in most Detalhe que você tá mostrando o dedo. Vocês vão jogar alguma coisa? I'd say we're definitely Mais looking at tarde, times. I fazer mean, uma we take a pausa look at aqui all depois eu polygons all vou the voltar. time. Fala aí, Rick Sua Shot, bandeira no beleza? terrário. Rock Shot, na verdade. Fast. Salve. Capture the flag no terrário. Capture the Flag no terrário, não. Vai demorar 300 anos pra jogar isso. Yeah, so we actually we've been looking at the entire time it's been up, but we actually started to kind of finalize. Foi feito no Photoshop. Caraca, texturas realistas, né? We've shown kind of Profissionais. what ideas we kind of went Profissional. with, but Foi feito pelo time da Ubisoft. well, the answer Foi is feito no Photoshop, ficou ruim do mesmo jeito mesmo. Quanto que é pra alugar o seu boné? LOL. Then the vote will be coming soon. The next round of Esse voting domingo will você be vai coming jogar o soon. quê? Não sei. Some people We are don't know aspiring the for, exact date, but soon. not sure why, but people are aspiring for a Zeus redesign. All of Raspa a cabeça, vem pro mundo dos The caras. bug that occurred. Eu tenho vontade de raspar a cabeça, chegar e falar assim, galera, vou tirar meu boné. Eu vou tiro assim, aí o pessoal, nossa, Zeus has already been caralho. redesigned. We like Zeus. Yeah. Zeus is Eu falei, é verdade. Just Mas eu tenho medo de ficar tão feio que eu eye não were we vou me eating last week? I think I aguentar. saw that. it was done Vou sair de Yes, that's casa what sem eye we were eating boné. last patch. It was Pareceu o delicious. slot. Good choice. Chocolate. Low-key gentleman skin. Os That's a good Goonies idea. 2, eu lá. We are definitely looking at more gentleman skins. We've Ah, vai already jogar finished futebol? Não out sei. at least, like, a whole set of those. Acho que não é do- dos pais, né? So I believe that means we need assassin and É o Peter Parker ali. É uma mistura de Peter Parker com Clark Kent, né? Fenrir. E o outro cara lá que o Revenge falou lá, o... people were all gonna get really excited then, thinking there was something going Como é que on. chama o cara lá? Everyone got the Tetraplégico? Stephen Hawking? And Fafnir though, which happens more often than you O think. cara mexe a mão lá, Especially with us faz. working here, the text is so similar. Fenrir Fafnir gets mixed up more than Fenrir. It's not a leak. That's not Paladino na minha cama. planned at all. Eu tô com a live mutada, eles estão fazendo uns gestos estranhos, fica de tamanho lá. Bem grande, ó. Ele tá falando que é bem grandão. People asking for adjustments to him still. How much is Quando bater 50k, tira o boné? Não. Yeah. What's the most difficult things with our posh at the moment? What's the issue we seem to find with our posh? Baixei o Zombie Night Terror, é muito foda, é da hora, mestre, na boa. É legal pra caramba, velho. And it was maybe a little bit tricky to find a middle ground. O da direita é o Baco. Tem que esperar pra ver o que vai acontecer no final. Vai que no final eles revelam que, tipo, não vai ter migração, era pegadinha. Se fuderam. Tem que ver o que eles vão fazer aqui. Yeah, I think that's a really good point. Is that he's actually he's Qual a sensação de não ter cabelo na cabeça? Não sei. Não. Vai ter que jogar no level. Fica na level. Always originally changed from that slow and how strong he was maybe with the game mode of the conquest because you could just cover a whole lane in a lot of And I circumstances. think they think it's okay to have some gods that are a little bit better, a little bit worse. Quando você vai pra entrevista de emprego, você tira o boné. I agree with that mentality. Eu só uso boné em live, See if there's Gustavo. anything else in chat, and I don't think so. Looks like we're good. Eu não uso. Às vezes eu uso boné pra jogar bola. Guys and girls, that was the Mas é porque aí tem uma explicação bem lógica, né? Dependendo do lugar, tiver muito sol, ou se o dia assim eu ver que We'll be ready Friday. Tell him why. Tell him some. eu vou suar muito, eu uso um So there's a few bonezinho. things mainly is there's a few things that we still Já need to fico kind of get in. escorrendo, We caindo wanna no make sure it's olho. all there so that everyone can test it. É, eu vou dar uma saída aqui lá pelas 7 horas eu volto aí. A lot of times the population Vocês size of the tiverem aí. TS is a little bit lower, and so we want to make sure Toma banho de boné? we can Toma. deploy, make sure we get all that feedback in, and then So we're good to go. we're aiming for the weekend because we want more people to play over the weekend. Yeah. Pretty much. Okay, that makes some sense. I'll forgive you for now. Until next podcast. So we have multiple reasons for it. Yeah, it makes a lot of sense. Bam, Yes, this weekend will be more people. Will be bam, should be more fun. We bam, get better matches. You know, bam, play for just a little while over the weekend. Try out new items. Try out the tear-ups. Can we just let us know what you think? Can we just end with Sim, the conheço esse tal de Yeah, Hupper aí. it's definitely More of great. Just that. listen to some music on the way up. Não pessoalmente porque eu não quero, tá ligado? Me envolver